के रंगों से सजा देते। समस्त को नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने आज जो वीडियो रही अच्छी वीडियो को लेकिन गोटे क्वेश्चन बा गोटे प्रश्न मु आपण सम्मुख रखी। आपण कहतु ये वीडियो देखिए जो वीडियो क्लिप आपण देखिले एटा प्रभु जीशुख्रीष्टर द्वितीय आगमनर चिन्ह कि किछि लोक माने हाँ कहिबे, किछि लोक ना कहिबे। तबे एटा प्रभु जीशुख्रीष्टर द्वितीय आगमनर चिन्ह कि नहीं सेटा मु आपण को छाड़िले। आपण निष्पत्ति नियंतु, आपण कमेंट करंतु एटा कौन सतरे कौन प्रभु जीशुख्रीष्टर द्वितीय आगमनर चिन्ह कि नहीं। समुद्र पानी रक्त हो गला, समुद्र पानी रक्त हो गला। तबे प्रिय बंधु कौन ए कथा सुनला बेल को बाइबल गोटे वाक्य मोर मन पड़ुअছে जेतेबेले स्वर्गदूत निजर पात्र को समुद्र उपरे ढालुचंती तबे समुद्र पानी कौन होउसी रक्त हो जाउसी। अनेक यही वाक्य को पढ़िकी समान हुए तो कमेंट करि पारंती हाँ ये भविष्यवाणी सत अटे। कारण वाक्य लिखा होची दूत कौन कले निजर पात्र को समुद्र उपरे ढालिले, निर्झरिणी गुड़िक उपरे ढालिले, से सबू रक्त हो गला। तेबे प्रिय बंधुगण प्रकाशित पुस्तक जो भविष्यवाणी विषय वर्णना कराई से भविष्यवाणी यही भविष्यवाणी नुहे। कारण से समय स्वर्गदूत गोटे शक्ति दिहब, गोटे क्षमता दिहब, से समुद्रर पानी को रक्त करदेवे। किंतु प्रिय बंधुगण एमिति अल्प अंश हम ना, पूरा संपूर्ण समुद्र माना पूरा समुद्र ही पूरा रक्त हो, किंतु एमती आंशिक नुहे। तेबे एटा क्यों कारणरू एटा लाल देखा जाउची सेटा आपन को चिंता करिया पड़िबो। कोथि कारण पाई ए समुद्र पानी कौन होउची लाल देखा जाउची। तबे विशेषकर अनुरोध प्रिय भाई एवं भनी माने अनेक अच्छे जो माने केवल थंबनेल को देखिकी से इयाडू सियाडू कमेंट करने आरंभ कर दियंते जे एटा हो बाइबल विरुद्ध तुम जोड़ा प्रचार करुच। सेमती तो बाइबल कौन से प्रमाण दि जाइनि, किंतु से पूरा वीडियो देखती नहीं और से उल्टा सीधा कमेंट करने आरंभ कर दियंते। सेतिपाई विशेषकर मन अनुरोध प्रिय भाई एवं भनी माने वीडियो को सेतिपाई शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण को जदि किसी भूल नजर आसुचे, कौ जगार भूल प्रचार करा जाइछे वीडियो रे, क्यों जगार मु भूल कहिचे से विषयटा को पॉइंट आउट करिकि आपण कमेंट रे कहि परिबे। किंतु केवल थंबनेल देखिकी एमिति कमेंट करिया बिल्कुल उचित नुहे। अनेक कहते तुम्हें थंबनेल रे एमती लिखुच कहीं। तेबे आमे थंबनेल रे एमती लिखिबार कारण होची आमे चाहूँ आपण ईश्वर को वाक्य शुणु ए वीडियो माध्यम रे कौन कहुची से निमंते थंबनेल रे आमे एमती आमे लिखि थाउ। किंतु प्रकृत घटना जना पड़िबो जेतेबेले आपण वीडियो को देखिबे वीडियो रे आमे कौन वर्णना करूअछु। तेबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने वर्तमान आमे माने प्रभु जीशुख्रीष्टर शेष दिन को लेकिन आमे माने किछि विषय आमे आलोचना करिबा। आपण जानती मो मते जाने, कारण बाइबल लिखा अछि प्रभुंकर आगमन विलंब नुहे। आ जो माने कहती जे प्रभुंकर आगमन विलंब होउछि किंतु विलंब नुहे, किंतु परमेश्वर दीर्घ सहिष्णु अटंती। से निमते आम निमते अल्प समय से छाड़ी जाइछन्ति। कारण आम्भे माने समस्ते शेष समय बास करूअछु। तेबे बहुत किसी भविष्यवाणी गुड़िक सफल हो सारी, आउ किछि भविष्यवाणी अच्छी अल्प किछि। जेतेबेले से सब सफल हो
ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ତେବେ ସେହିଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ କହିବେ, ହେ ଅଧର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ପାଇଁ ବି ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତେ। ଆମେମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହି ତାଙ୍କର ସେବା କରି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏତେ ସବୁ ବିଷୟ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିବା ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଁ ଜାଣିନାହିଁ, ତେବେ କେମିତି ଲାଗିବ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଶୁଣିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ କହିବେ, ରେ ଅଧର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆତ୍ମାରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେମାନେ ସଫଳ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରୁ, ସେହିଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ କହିବେ, ରେ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିନଥିବା, ତେବେ ସେ କହିବେ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଳସ ଦାସ। ତେବେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୁଖରୁ କ'ଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ରେ ଉତ୍ତମ ଦାସ ନା ରେ ଅଳସ ଦାସ? ମାନେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛୁ? ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ କିପରି ସଜାଗ ରହିବା, କେମିତି ନିଜକୁ ଆମେ ନମ୍ର କରିବା, କେମିତି ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଆଉ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ କେବେ ବି କଟି ନ ଯାଉ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ମୋ ନାଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ମୋର ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ନାମ କଟା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଯଦି ଏହା ସତ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୂଷା ମଧ୍ୟ କହିନଥାନ୍ତେ ଯେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ କାଟିଦିଅ ବୋଲି। ମୂଷା କାହିଁ କହିଲେ ମୋ ନାଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ କାଟିଦିଅ? କାରଣ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକର ନାମ କଟା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଥରେ ନାଁ ଲେଖା ହେଲା ପରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ, କେବେ ବି ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ମୋ ନାଁ ଯଦି ଥରେ ଲେଖା ହେଲା ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଆଉ କେବେ କଟିବ ନାହିଁ। ଜୀବନ ପୁସ୍ତକର ନାମ କଟା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଶେଷ ଦିନରେ ଆମେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।